नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मेमारी में घर बैठे काम का झांसा देकर महिलाओं से हजारों रुपए की ठगी। बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड की जहाज के टक्कर से छोटा नाव पलटा, पूर्वस्थली के मछुआरे की मौत। अंडाल में 1 साल बाद फिर मंडराया खतरा, काजोरा में मकान ढहने से दहशत। जिंदा इंसान को बताया गया मरा हुआ, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम दे कालना म्युनिसिपैलिटी पहुंचा पीड़ित। वर्धमान में बस मालिक मजदूर एक मंच पर, दशकों बाद यूनियन की ऐतिहासिक पहल। अब खबर विस्तार से। वर्धमान के मेमारी बस स्टैंड के पास स्थित एक कंपनी इंडियन पेन पैकिंग एंटरप्राइजेज ने महिलाओं को घर बैठे पैकेजिंग का काम देने का झांसा देकर ठगी की। महिलाओं से 2000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर लिए गए, लेकिन कंपनी अचानक बंद हो गई। ठगी की शिकार महिलाएं कंपनी के न्यू बस स्टैंड स्थित कमरे के बाहर जमा होकर विरोध कर रही थी। मेमारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरा सील किया और आश्वासन देने के बाद विरोध शांत कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। পুলিশ এখন থানায় যেতে বলছে, আমরা থানায় যাচ্ছি বটে, ওরা মালিক এখানে সরিয়ে নিয়ে আগে থানায় ভয় দিল কেন? আমরা একটা কথাই বলবো, আমাদের ওদের মাল ওদেরকে দিয়ে দেবো, ওরা আমাদের পয়সাগুলো দিয়ে দিক, আর যদি পয়সা না পায় তাহলে মালিককে যেন পুলিশ আমাদের হাতে ছেড়ে দেয়। মালিকের নাম কি? মালিকের নাম আমরা স্যার জানি না। কোথায় বাড়ি? আমাদের সঙ্গে আমাদের পেনের কাজ দিয়েছে, 2000 টাকা করে জমা নিয়েছে, বলেছে 2000 টাকা করে জমা দেবেন তাহলে মাল দেবো। এক সপ্তাহ মাল দিয়েছে, 70 থেকে 250 টাকা, পরের সপ্তাহে মাল দিচ্ছে 2 সপ্তাহের মাল 500 টাকা, মোট 1000 টাকার মাসে মাল দেবে বলেছে। ঠিক আছে, আমরা তাই এসেছি, কিন্তু এখন এসে দেখছি 2 দিন ধরে ওরা নেই। बीच समुद्र में बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड के जहाज की टक्कर से एक छोटा नाव पलट गया, जिसमें पूर्वस्थली ब्लॉक 2 के दुबराजपुर महातपारा निवासी मछुआरे रंजन दास की मौत हो गई। गुरुवार तड़के सब घर पहुंचते ही परिवार और गांव में शोक फैल गया। परिजनों ने जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मृतक के परिवार को सरकारी मुआवजे की मांग की है। এদিনকে কি খবর পেলেন আপনারা? বিমার দিছে এটাই বলছে, সারা জীবন তো এখানে কাজ করছে। আপনার স্বামী একমাত্র উপার্জন করতো? হ্যাঁ, আমার কেউ আর কাজ করার লোক নেই। ছেলে কোনোদিন অন্য কাজে চর্চা কিছু জানো না। কয় ছেলে মেয়ে আপনার? আমার 6 ছেলে মেয়ে। কি বলবেন, এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটালো? বলবো আমি সরকারে কি করব, সরকারে জানে, আমাদের তো কিছু নাই, আমাদের কোনো জায়গা জমিনে নাই, কিছু নাই, আমরা এই খাটার উপরে খাওয়া। কাকদ্বীপে ট্রলারে মাছ ধরার কাজ করতো, আর ওইখানটায় নিবিড় ধাক্কায় মানে নৌকো ট্রলারটা উল্টে গিয়ে ওখানটায় কেবিনের মধ্যে আটকে যায়, আর জলে চাপা পড়ে জলকে তারপরে মারা গেছে। কি জানতে পারলেন আপনারা এই ঘটনাটা? এই ঘটনাটা জানতে পেরেছি বাংলাদেশের নেভি ভারতের ট্রলার গুলোর উপরে বিভিন্ন খারাপ অত্যাচার করছে, আর এর ফলে এরকম ঘটনা ঘটেছে।
अंडाल के खास काजोरा कोलियरी क्षेत्र में एक बार फिर मकान ढहने का खतरा पैदा हो गया। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे कोलियरी बस्ती के पास कोयला धंसने से 50 से 60 फीट क्षेत्र में जमीन बैठ गई। गौरतलब है कि ठीक 1 साल पहले इसी इलाके में भारी भूस्खलन हुआ था, जिससे स्थानीय लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा था। अब एक बार फिर हादसे की आशंका से निवासी सहमे हुए हैं। स्थानीय निवासी राम टूडू, बाबूलाल प्रधान और श्रमिक नेता प्रदीप महापात्र ने घटना के लिए ईसीएल अधिकारियों को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि मजदूरों की सुरक्षा और आवास को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल ईसीएल ने सुरक्षा के मद्देनजर ढहे हुए क्षेत्र को बाढ़ से घेर दिया है, लेकिन लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। দেখছি গরু বাছুর দৌড়ে যাচ্ছে, তো আমরা দেখছি কি আছে এখানটায়, দেখলাম গর্ত আছে। কি হয়েছে এটা? গর্তটা এটা হসপিটাল এর সামনে কলিয়ারি ধস নেমেছে। কবে নেমেছে এটা? এটা আমরা টাইমটা বলতে পারবো না, আমরা 9টা-10 সময় দিনের মধ্যে দেখছি। তোমাদের ভয় লাগছে না? ভয় তো লাগছে, কিন্তু কি করা যায়? কিসের ভয়? ভয় কখন গাড়ি ঘর বসে যাবে, ছেলেমেলে নিয়ে থাকছি আমরা। সামনে মাঠ আছে, আমাদের মাঠ তো আমাদের নিজস্ব নয়, পড়ে আছে। কিন্তু এসিএলের যে এলাকা আছে সেই এলাকাতে সব সাইড হয়, ম্যানেজমেন্টের মিসম্যানেজমেন্ট হয়, ভালো প্যাকিং ভালোভাবে হয় না। আর ইসিএলের যে পলিসি, ইসিএলের না বলবো, এটা গোটা দেশের পলিসি। যতই পাবলিক সেক্টর ছিল, যখন থেকে মোদি এসছেন, সব পাবলিক সেক্টরকে তো কর্পোরেট সেক্টর করে দিয়েছেন। যে প্রফিট করবে সে থাকবে, যে প্রফিট করবে না তাকে বাদ করে দিতে হবে। সেই জন্য এরা প্ল্যানভাবে এরা চাইছে কি 10 নম্বর 11 নম্বরটা একদম টোটালি বন্ধ করে দিই। বারে বারে এই খাস কাজ তো হচ্ছে কেন? এই জন্য হয়েছে, এখানকার যে ম্যানেজার ছিল, ম্যানেজমেন্ট ছিল, এরা কোনো দিন ধ্যান দিল না। শুধু এদের প্রোডাকশন ছাড়া আর কিছু এদের মাথাতে তো ঢুকে না। না কোনো সেফটি আছে, না কোনো প্ল্যানিং আছে, শুধু খরচা হচ্ছে। আলাদা জিনিসে খরচা হবে। আপনি একটা স্টোরে যান, এখন একটা নাট খুঁজবেন, পাবেন না, 2 টাকার জিনিস পাবেন না, কিন্তু দেখবেন কোটি কোটি টাকা এদের খরচা হচ্ছে। पूर्व बर्धमान के कालना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जिंदा व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन की जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया। वार्ड नंबर 12 के काली नगर पाड़ा निवासी पूर्ण साहा ने अपने नाम के आगे मरा हुआ लिखा देख यह कदम उठाया और पड़ोसी के साथ खुद डेथ सर्टिफिकेट लेने कालना म्युनिसिपैलिटी पहुंच गया। परिवार का दावा है कि बीएलओ ने फॉर्म घर आकर नहीं लिया और गलत तरीके से वितरण भर दिया गया। पढ़ा लिखा ना होने के कारण उन्हें इंग्लिश में लिखी जानकारी की सही समझ नहीं थी। इस मामले पर बीएलओ कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचता नजर आया। वहीं म्युनिसिपल काउंसिलर संदीप बसु ने इसे वैलिड वोटरों के नाम हटाने की साजिश बताया। दूसरी ओर एसडीओ अहिंसा जैन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। ঘটনা বলতে দেখুন, আমরা আমাদের সকলের প্রিয় নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের সকলের প্রিয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার অভিযোগ করেছেন যে এই এসআইআর নামে যে চক্রান্ত হচ্ছে, সেটা হচ্ছে বাংলার বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার যে চক্রান্ত, সেটা বিজেপি দ্বারা এটা হচ্ছে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। এটা বারবার অভিযোগ করেছে এবং সেই অভিযোগ যাতে করে আমাদের বাংলার কোনো ভোটারের নাম, কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়, তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আপামর বাংলার সকল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা তারা বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার শিবির করে বাংলার ভোটারদেরকে রক্ষা করার জন্য তারা পথে নেমেছে। তারপরেও এই যে বিজেপির যে এজেন্সি, বিজেপির যে নির্বাচন কমিশন নামক যে এজেন্সি, সেই এজেন্সি যে কতটা করাপ্টেড, তারা যে কতটা বাংলার ক্ষতি করা চক্রান্ত করছে, তার প্রমাণ আজকে আমাদের হাতে একদম জলজান্ত প্রমাণ এসে দাঁড়িয়েছে। কি প্রমাণ? না, এই যে একটি ব্যক্তি যার নাম পূর্ণ সাহা, এনুমারেশন ফর্মে তিনি নিজে সিগনেচার করেছেন। সেই সিগনেচার করা ফর্ম, এখানে বিএলওর সিগনেচার করা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সেই ব্যক্তি আমার পাশে বসে আছেন, ঠিক আছে। এই ব্যক্তিকে বিএলও যিনি আছেন বা নির্বাচন কমিশন থেকে যার দায়িত্বে ছিল, তিনি এখানে তাকে মৃত ঘোষণা করে ফর্মের উপর করেছেন। এবং তারপরে যে মৃত তালিকা যে বেরিয়েছে রিসেন্টলি, সেই মৃত তালিকায় এই পূর্ণ সাহার নাম বেরিয়ে গেছে। কার মৃত সার্টিফিকেট? আমার জন্য। কেন? মৃত বলে ঘোষণা হয়েছে। কাকে মৃত ঘোষণা করেছে? কোথায়?
ভোটার লিস্টে? ভোটার লিস্টে ও, দিয়ে কখন দেখলেন এটা? কালকেই দেখলাম আমি। দিয়ে এখন কি করতে এসছেন? এখন কোথায় এসছেন? এখন পৌরসভা এসছে কি জানাতে এসছেন? দ্বিতীয় সার্টিফিকেটের জন্য। দিয়ে কি বললো এখান থেকে, ওরা ঠিক করে দেবে বললো কিছু? হ্যাঁ, ঠিক করে দেবে বললো। আচ্ছা, আশ্বাস পেয়েছেন? হ্যাঁ। আপনার নাম কি? অন্য শাহ। আপনি এর আগে ভোট দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। তাই এইটা কেন হলো কিছু জানতে পারলেন? বলছি কি, আপনি যে এই যে ফর্ম ফিল আপ, সেই ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন? হ্যাঁ, করেছিলাম। তারপরেও আপনাকে মৃত ঘোষণা করে দিয়েছে? হ্যাঁ, তারপরও पूर्व बर्धमान जिले से सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी एक सकारात्मक और ऐतिहासिक पहल सामने आई है। वर्षों से अलग अलग राह पर चल रहे बस मालिक और बस कर्मचारियों ने अब मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इस नई पहल की शुरुआत अलीसा बस ऑनर एंड लेबर प्रोजेक्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट फाल्गुनी बनर्जी ने की। उन्होंने बर्धमान नॉर्थ के विधायक नीतीश मलिक के समक्ष प्रस्ताव रखा कि बस मालिकों और मजदूरों का संयुक्त संगठन बनाया जाए, जिसके बाद विधायक नीतीश मलिक ने इस प्रस्ताव को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि इसे राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक पहुंचाया, जहां से मंजूरी मिलने के बाद संगठन का विधिवत रजिस्ट्रेशन कराया गया। आज इस संगठन की औपचारिक शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन विधायक नीतीश मलिक ने प्रेसिडेंट फाल्गुनी बनर्जी और अन्य सदस्यों के साथ किया। इस पहल की बस यात्रियों ने भी सराहना की है और इसे परिवहन व्यवस्था के लिए शुभ संकेत बताया है। दुर्गापुर से विकास और जन कल्याण से जुड़ी एक अहम पहल सामने आई है। राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार ने गुरुवार को दुर्गापुर में विकास पांचाली का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान दुर्गापुर के इस्पात नगर स्थित मंत्री आवास के सामने आयोजित कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहे। बता दें कि विकास पंचाली की झांकी दुर्गापुर के ब्लॉक 1, 2, 3 और काक्सा क्षेत्र में घूमेगी। इस दौरान मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि पांचाली गीत के माध्यम से तृणमूल सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद राज्य में शुरू की गई विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अब इन्हीं गीतों और संदेशों को झांकी के जरिए आम जनता के बीच प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर में इसकी आज से शुरुआत की गई है, जिससे लोग सरकार की विकास योजनाओं से सीधे जुड़ सकेंगे। গত প্রায় 15 বছরের 3 মাস কম ধরুন, আমাদের টু বি প্রিসাইজ 5 মাস কম, তাতেই যেভাবে লাগাতার আমরা দেখেছি, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার আসার পর থেকে আর আরও বিশেষত 21 সালের পর থেকে যেভাবে কেন্দ্রের বিজেপি শাসিত সরকার এই রাজ্যের মানুষকে লাগাতার ভাবে বঞ্চিত করে যাচ্ছে তাদের প্রাপ্য থেকে, এবং বিভিন্ন প্রকল্পে যেখানে আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়া করের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা হিসেবে আসে, সেসবগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন বিভিন্ন ছুতোয় বেআইনিভাবে। বেআইনি কেন, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় থেকেও निर्देश देवा सत्त्वेও সেগুলোর আবার চালু फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।